ଭାଜିଦେବି ନା ସିଝିଯିବ ବେଶୀ ମାନେ ମଟନ ସିଝାଣି ସେ ଫୁଟିଲା ହଉ ଗୋଳା ଗୋଳା ମିକିର ଆଗ ଗୋଳେଇ ଦିଏ ମୁଁ ମିକିର ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦିଏ ମିକି ଖାଇବ ମିକି ପାଇଁ ଗୋଟେ ପିସ୍ ଟିକେ କାଟି ଦେଇଥାଏ ମିକିର ପିସ୍ଟା ଅଛି ମିକି ଖାଇକି ଆଉ ଦେଖିବ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ବାଡ଼ାନ୍ତି କି ବାଡ଼ି ତୁ ଭାଇକି ବାଡ଼ିକି ଉଠେଇବୁନି ସେ କହିବେ ଦେଖିଦେଲେ ହଉ ହଉ ଦେଖ कमेंट बॉक्स में कहिबे ठीक है हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ सांगवाना गोटे फेस्ट ब्लॉग रे आपण माने समस्त को वेलकम तो साकीर इच्छा थिला हवा पई घरे मटन आउ मटन हम वर्तमान अंकी मिकी सब पळेसन स्कूल आउ मुते दुकान जाइथिले आ दुकान रे टिके काम सारी पळी आछली आ एपडा हमर देखन ग्राइंडर बटा बटी काम चली सांगवाना आज ब्लॉग रे आपण माने लागि रहथांतु आ देखुथांतु केमती कोन सब चली कोन नाही माने ब्लॉगटा केमती कोन होउची टिके कमेंट फमेंट करिवे आ भूलभाल थिले टिके सपोर्ट करिवे आ तो सांगवाना वर्तमान ब्लॉग आरंभ करिया तो वर्तमान मटन आरंभ में तेल काटी गलानी रे मिकिर इच्छा पूरण हो ना मिकी रविवार तो कौन खुदुरकुणी ओषा खाऊनी आर मास कौ ओषा कर जन्नी ओषा नहीं पिज यहाँ कौन अदा अदा रसुन यहाँ सेकेंड पार्ट ना फास्ट तारीख खुदुरकुणी तृतीय पाली दीपाली गले ना कौन तेजपत्र এটা কোন এইটা টমেটো কটা टमाटो पेस्ट है टमाटो बाटी दे टमाटो पेस्ट पकाई हो ने ना दीटा टमाटो हल्दी आओ लंका गुंड ये अल्प दे काश्मीर चिल्ली कम दे नाली से जो राग हो काश्मीर चिल्ला कम राग ना
मीट मसला मीट मसाला मिकिया जरी खुश हो ना तो आज जाओ मटन आसी जाइए मो पाई न खाइबनी जाइले पुणी बालेश्वर जनी ओषा मास पूरा बंद हो ना आश्विन मास बंद कार्तिक मास मटन टा धोई दियो मटन देखिए दोनों कली जाड़ा ना कूड़ा हाँ कली जाड़ा पीसी भल काटी कूड़ा ये जो काटुंट लगे जाऊँ काठर जो काटुना काठ गुंड मसला हो गला तो हाँ हाँ हो गला मटन छेड़ लुण देले लुण देवी कषा पानी दे दो आलू दे पानी दो क्या ना एटा फुटू आलुराक भाजी देबी ना सीझी जाओ बेसी माने मटन सिझाने से फुटू फुटिला गरम पानी शैले में की नहीं ऐसे देखिए हो ना ଆଜି ଗରମ ନାହିଁ କରୁଥିଲେ ନା ଯିବେନି ବୋଲି आलू पकेदवा पकेद ଆଳୁଟା ଆଗ ପକେଇଦେବି ସିଝିଯିବ ସିଝିଯିବ ମଟନ ରେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ନା କ'ଣ ପିସ୍ଟା କି ଗୋଳେଇ ଦିଅ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ହେଇଯିବ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ 1:30 ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଅଙ୍କି ଆଉ ମିକି ସ୍କୁଲରୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଆଉ କାଲି ତାଙ୍କର ଗଣେଶ ପୂଜା ଆମର ସବୁ ଆଜି ତାଙ୍କର ଘର ଝଡ଼ାଝଡ଼ି ଭଲ ମନ୍ଦ ଟିକେ ହେଉଥିଲା ସ୍କୁଲ ସଫାସଫି ହେଲା ନାଇଁ ତାପରେ ଏଇନା ବର୍ତ୍ତମାନ ମିକିର ଆଜି ଫରମାଇଶ ଥିଲା ମଟନ ମିକି ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆଜି ମଟନ ହେଇଛି ମିକି କ'ଣ କହିବୁ ଖୁସି ଅଛୁ ଆଉ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିକିର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆଜି ମଟନ ଖାଇବା ପାଇଁ ମିକି ରବିବାର ଖାଉନୁ ନା କ'ଣ ପାଇଁ ରବିବାର ଖାଉନୁ ଟିକେ କହିଦେଲୁ କି ଓଷା କରୁଛୁ ରବିବାର ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଆର ମାସ କି ଓଷା କରିବୁ ଜହ୍ନି ଓଷା ପୁରା ମାସ ଯାକ ଖାଇବୁନି ଠିକ୍ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଙ୍କିମିକି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ସ୍କୁଲଟା ହାଫ୍ ଟାଇମ୍ ଆଜି ସବୁ ସଫାସଫି ଚାଲିଛି ଆଉ ପଳେଇ ଆସିଲେ ହଉ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମଟନ୍ ସରିବା ଉପରେ ହେଇଗଲାଣି ବସିଛି ଏଇଠି ଟିକେ ଖୋଲିକି ଦେଖିଦେବା କେମିତି କ'ଣ ଫୁଟୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଟନ୍ ରେଡ଼ି ଧନିଆ ପତ୍ର ପୁରା ପଡ଼ିକି କଲର୍ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖିଆପିଆ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆଉ ଏପଟେ ଗୋଇଠା ମାରି ହଁ ଏ ମିକି ଆଗ ନାହିଁ ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ନାହିଁ ତୁ ମିକି ଆଗ ଚାଲୁଛୁ ମିକି ଆଉ ଅଙ୍କି ବସି ପଡ଼ିଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖିଆପିଆ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆଉ ଏପଟେ ଆମର ସାଲଡ଼ ବି ରେଡ଼ି ହେଇଛି ସାଲଡ଼ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ସାଲଡ଼ କଲର୍ଟା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ମିକ୍ସିଂଟା ହଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଖାଇବା ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି
ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟେ ଭାତ ଆଉ ଏପଟେ ହେଇଛି ଏଇଟା ଆଳୁ ଆଉ ବରଗୁଡ଼ି ଭଜା, ଏପଟେ ମଟନଟା ହେଇଛି, ସ୍ପେଶାଲ ମଟନ ଟିକେ ହେଇଛି, ଆଉ ଏପଟେ ସାଲାଡ଼, ଏପଟେ ବସି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମିକି, ଏପଟେ ଆମର ଅଙ୍କିର ବି ମଟନ ଖାଇରେ ବାବା ମଟନ ଆଉ ଗୋଳା ମିକିର ଆଗ ଗୋଳେଇ ଦିଏ, ମୁଁ ମିକିର ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦିଏ, ମିକି ଖାଇବ, ମିକି ପାଇଁ ଗୋଟେ ପିସ୍ ଟିକେ କାଟି ଦେଇଥାଏ, ମିକିର ପିସ୍ଟା ଅଛି, ମିକି ଖାଇକି ଆଉ ଦେଖିବ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି। ଛିଡ଼େଇଦେବି ଏଇଠି, ଛିଡ଼େଇଦେବା ମିକି ପାଇଁକି, ଏଇଠି ଖାଇଲେ କି ମିକି କେମିତି ହେଇଛି? ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ହଁ ରେଡ଼ି ଆଉ ଅଙ୍କିତାର ଖିଆପିଆ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲାଣି। ଅଙ୍କି ଖାଅ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମୋର ଖିଆପିଆ ଆରମ୍ଭ କରିବି ଆଉ। ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା ଆଉ। ଜୋଡ଼ଟା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ମଟନର ଏଇ ପିସ୍ଟା ଦେଖିବା, ମୋବାଇଲ ପିସ୍ଟା ଖୋଜିବା, ବଢ଼ିଆ ମଟନ ସିଝି ଯାଇଛି। ସାଲାଡ଼ কি খাও? ବର୍ତ୍ତମାନ କବିତାର ସବୁ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି। କବିତା ତାର ଖିଆପିଆ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏପଟେ ଅଙ୍କିର ଖିଆପିଆ ଶେଷ ହେଲାଣି, ଆଉ ମିକିର ଆମର ସବୁ ତ ଚାଲିଲାଣି ଶେଷ। ମିକି କେମିତି କ'ଣ ହେଲା ଆଜି? ଭଲ ହେଇଛି ପୁରା ବୋବାଲ ଖାଇବା ଆଜି ଜଳିଲା ତୋର? ମିକି 2 ମାସ ବନ୍ଦ ନା? ହଉ ତ ଏପଟେ କବିତା ତାର, କବିତା ରେଡ଼ି ତ? କବିତା ଆଜି ରୋଷେଇ କରିଛି। କବିତା ଭଲ ଲାଗୁନି କହୁଛୁ? ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ନା ଭଲ ଲାଗୁନି କେମିତି? କବିତାର ମଟନ୍ ଏଇଠି ପଳେଇ ଯାଇଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଖିଆପିଆ କରିକି ମିକିର ମୋର ଉପରକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛୁ। ଆଉ ଉପରେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଏଠି ରଖା ହେଇଛି ଆମର ଶୋଇବା ପାଇଁକି, ତକିଆ ଫକିଆ ରଖା ହେଇଛି। ଆଉ ଅଙ୍କିତାର ଘରେ ସେପଟେ ଶୋଉଛି। ଆଉ ଏମିତି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଥିଲା। ଆଗକୁ ଲାଗି ରୁହନ୍ତୁ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ତ ମିକିର ଆଜି ଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି ତ? କେତେବେଳକୁ? ମିକିର 5ଟା ବେଳକୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି 2:10-15। ମିକି ଟିକେ ଗଡ଼ିବ। ଆଉ କାଲି ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ ମିକି ପୁରା ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଇଛି। ମିକି କାଲି କ'ଣ କହିବ? ବନ୍ଦନା ଗାଇବ? କେଉଁ ବନ୍ଦନା ଶିଖିଛ? ଆଉ ତଥାପି ଗୋଟେ ଗାଇଦେଲ ଯେ, କେମିତି କ'ଣ ଜାଣିଛ? ବକ୍ରତୁଣ୍ଡ ମହାକାୟ ସୂର୍ଯ୍ୟକୋଟି ସମପ୍ରଭ ନିର୍ବିଘ୍ନ କୁରୁ ମେ ଦେବ ସର୍ବକାର୍ଯ୍ୟେ ସୁସର୍ବଦା। ओम शांति शांति ହେଲା? शांति। 2 hours later. କି ଉଠିବେ କ'ଣ ଶୁଣୁ? ଏଇ 4ଟା ପରେ ହେଇଗଲାଣି, ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବାର ଅଛି। ଯିବୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଆଡ଼େ? ଯିବୁନି? ଯିବୁ? ଏ ପୁଅ ଉଠିଯା, 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 ଉଠିଯା। ଏଇ ଗୋଟେ ପିଲା ଦେଖ, ମିକି କେମିତି ଶୋଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ମିକି ମୋ ଗୋଡ଼କୁ ଧରିକି ଶୋଇଛି। ମିକି ଉଠୁରେ, ଅନେଇଲି ଆଡ଼େ ଅନେଇଲି। ଏଇ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲାଣି କି? ଉଠିଯା। ଏଇ ଉଠ, 4ଟା ପରେ ହେଲାଣି ଯେ। ଏଇ ମୁଁ ଦୋକାନ ଯାଉଛି। କ'ଣ କହୁଛୁ? ପୁଅଟା ଉଠେଇଦିଅ। ଉଠିଲା ମୁଁ ଦୋକାନ ଯାଉଛି ହେଲା। ହଉ ହଉ। ଏଇ ଭାଇକି ଏମିତି ଉଠାନ୍ତି ରେ, କେମିତି ଉଠୁଛୁ? ଏଇ ଏଇ ବାଡ଼ାନି, ବାଡ଼ାନ୍ତି କି? ଏଇ ବାଡ଼ି ତୋ ଭାଇକି ବାଡ଼ିକି ଉଠେଇବୁ ଏମିତି? ଧୀରେ କିନା ଉଠିବୁ ନା?
तो सांग मैंने बर्तमान मु दुकान आड़े बाहर जावाई बजार आड़े ये मिकी उठी जाइए एक्टिंग करी आपण कौन कर हो सी कहे देखीदे हौ हौ देख प्लीज कमेंट बॉक्स रे कहबे ठीक अच्छे मिकी कौन एक्टिंग कला कमेंट बॉक्स रे कहे दुकान जाऊे टाटा दुकान आसिक बसी दुकान प्राय खोला आएपटे आमर राजा तनु बनु तांकर भाई एना पुष मास सुभद्रा योजना मान तुम पुष मास ना रे तो बर्तमान तैयारी आम दुकान देखु शिव लकेट सब तैयारी हम दीटा एपटे रूपार पेट A few moments later. तो सांग मैंने बर्तमान टाइम होगा राति 9टा आ मु 8टा आसा कथा जाइली 4टा 4:30 दुकान जाइली बर्तमान राति 9टा मो दुकान आसूसी आपटे देखु आम सब कौन कौन सब चली देखु कविता तार बसिक मंगलसूत्र गुंथुची आउ सेपटे भजा बसई अंकी पाठ पढ़ुला ये गोटे देख ये पिलाटा घुमाऊँ केमती ए ते अनई मिकी मिकी खाइबानी कि भात खाइबानी कि रे तेल भात खाई शोवा ए मो धन को पूरा निद देख के जोर मिकी उठबे एपटे देख अंकितार पढ़ापढ़ी करूला एना बर्तमान अंकी खियापिया कर हौ तो सांग मैंने देखु आज आम राति कौन खाई पखाड़ आ पोटल आलू भजा है अंकीर भी से मिकी खाଇବା आरम्भ करदे तो बर्तमान खाଇବା कविता द्वारा पर गुंटुच कौ जाए गला देख दियो घंटा चलती आम खाईदे मिकीर काली ओषा नेल मिकी काली कौन ओषा कहीदेल गणेश पूजा मिकी गणेश पूजा गोटे गीत काली गोटे गीत शिखी मिकी गाइब गीत ना मिकी हाँ खाईदि तो सांग मैंने आज ब्लॉग टी आपको केमती कौन लगिला कौन नहीं निहाती कमेंट करेंगे आउ चैनल नुआ चैनल सब्सक्राइब करेंगे कौन कह कविता कह आमर सब वीडियो मान देखु वीडियो किसी त्रुटि रही कमेंट करके जनाते तो सांग मैंने रोचु जय जगन्नाथ।